Boas pessoal, antes do vídeo começar, se vocês forem novos no canal ou se ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se, não custa nada, é apenas um clique e isso vai ajudar bué o canal a crescer. E agora, sem mais demoras, um novo vídeo de Sabias que... Alguns políticos como Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, ou cientistas como o eminente físico Paul Davies, acreditavam que seres extraterrestres podiam viver entre nós sem que conseguíssemos detectá-los. Estoy plenamente convencido de la existencia de los infiltrados. En una sociedad pluricultural, plurirracial como la nuestra, globalizada, si tuviéramos infiltrados en nuestro tejido social a individuos llegados, quién sabe, de otros lugares del universo o de otras potenciales dimensionalidades diferentes de la nuestra, ¿cómo lo distinguiríamos? Nós estamos a sofrer também indiretamente essa influência através, digamos assim, dos organismos que gerem a sociedade humana, sejam políticos, económicos, etc. Nem sempre poderão ser infiltrados. Eu admito que alguns sejam. Outras vezes são seres que estão a ser mentalmente induzidos, condicionados, até telepaticamente, agindo um pouco como marionetas. O termo exopolítica foi inicialmente utilizado por Alfred Weber. Ele, de facto, utilizou a exopolítica para explicar que implicações tem para a nossa sociedade a presença de vida extraterrestre. Como é que nós vamos lidar com eles? Que política vamos fazer com eles? Ya está bien de estar pensando de si esa luz que hemos visto es un pájaro, es un helicóptero o es Superman. Ya está bien. Yo creo que ya está meridianamente claro lo que es y a partir de ahí vayamos un paso más allá. Vayamos a esa relación obligada, esos embajadores que tendríamos que tener para que pudiéramos aprovechar de unas entidades que están 1000, 2000 o 100 millones de años más avanzados que nosotros para nuestro propio beneficio. Aunque yo soy de los que pienso que los astronautas sí han podido tener encuentros en el espacio con objetos no identificados, me resulta más difícil digerir la idea de que estos ya hayan podido establecer un eventual contacto a nivel de ministerios o de grandes gobiernos y corporaciones. No deja de ser llamativo que estas personas en este momento actual estén haciendo estas manifestaciones como sirviendo de antesala a un momento clave en la humanidad, un momento en el que tal vez se nos está anunciando que a escala de 20 años se produzca un contacto extraterrestre. Por exemplo, o caso do Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, que, enfim, vem confirmar, seja a história do Philip Corso em termos do que aconteceu em Roswell, vem confirmar que de facto há aqui já uma presença e que é preciso um alterar da consciência para perceber, para assumir essa presença. With absolute certainty that four different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. Temos o Clifford Stone, que em 2001, na conferência de imprensa que ocorreu no National Press Club em Washington, afirma que esteve a serviço de operações de recuperação de OVNIs e recuperação, portanto, de entidades, de seres. E fala que em final dos anos 80 já estavam catalogadas 57 espécies diferentes. É possível que pessoas reconhecidas pelas suas capacidades profissionais e científicas tenham inventado tudo isto? ¿Será que sofrem alguma espécie de paranoia? Pues la verdad es que es complicado el entender, sobre todo por la existencia de personas con un nivel académico, un nivel social importante. Considerar que sean paranoicos o no, pues bueno, es algo, sin duda alguna, que se escapa de las posibilidades porque no hay relación con ellos y aplicar un apelativo tan duro, por decirlo así, en un momento determinado, resulta tal vez muy aventurado. Hoje eu diria que com o conhecimento que temos, ter uma atitude fechada sobre o desconhecido e dizer que é impossível
algo, penso que é um retrocesso. Não creio que seja uma paranoia, que seja um delírio reconhecer que existem outras civilizações, que existem visitas de outros sistemas, inteligências no sentido mais lato, até mesmo de outras dimensões. E, portanto, vejo isso como uma possibilidade. Basta passar pela minha cabeça para ser uma possibilidade. Muitas das pessoas que dizem ter sido abduzidas por seres extraterrestres afirmam que depois da experiência foram extraídos de diversas partes do corpo, objetos de natureza desconhecida. Si hay un patrón común, especialmente a partir de la década de los 70, en aquellos que aseguran haber tenido una experiencia de abducción, en el momento en el que han sido introducidos en el interior de la nave, los supuestos extraterrestres les han sometido a todo tipo de experimentaciones y han dejado como prueba de este contacto lo que ellos denominan implantes, una suerte de prodigios tecnológicos que estarían debajo de su piel y que en ocasiones han sido extirpados. Hace algunos años tuve oportunidad de conocer al doctor Roger Leir, que es un cirujano que extrae implantes de personas que aseguran haber sido abducidas por extraterrestres. Se trata de pequeñas aleaciones que están situados como implantes hipodérmicos debajo de la piel, cerca de los centros nerviosos, y que sugieren algo inquietante, y es la posibilidad de que hayan seres humanos que están siendo monitoreados por sus captores. Las composiciones químicas de los implantes que han podido extraerse por parte de los abducidos revela una composición química muy interesante, porque estamos hablando de hierro meteorítico que ha podido formarse muy lejos de la Tierra. En segundo lugar, tenemos que hablar de una especie de cubierta orgánica que estaría previniendo de una infección en el cuerpo de la persona que tuviese el implante. Roger Leir encontrou umas massas estranhas, às vezes tem uns chamados microchips. Será que há uma dupla função em termos de monitorar, mas também ser um veículo de transmissão e ativar esse clique e agora estás sob o meu comando? Pues evidentemente el motivo para poner un implante en un ser humano es monitorizarlo. Es decir, nosotros hacemos exactamente lo mismo con tortugas, con aves, con mamíferos acuáticos. Nosotros controlamos sus movimientos y vemos sus costumbres. Quizá haya seres extraterrestres que estén haciendo exactamente lo mismo con algunos seres humanos. Alguns investigadores sugerem que poderiam também ser usados para transmitir ordens e influenciar os abduzidos, levando-os a realizar missões clandestinas em seu benefício. Ese microchip, esos implantes estarían emitiendo señales y de hecho también podrían estar recibiendo señales. Y ahí podríamos estar hablando realmente de una posibilidad de intervención. Esas señales podrían llegar a controlar a un ser humano, esas señales podrían llegar a modificar su conducta. Poderiam os abduzidos ter uma missão que eles próprios desconhecem? Terem sido contactados ou levados para uma experiência que para eles foi traumatizante, mas haver um objetivo, no sentido de, quando for o momento, receberem uma ordem, tipo, estarem hipnotizados e naquele momento recebem algo imediato para que tenham uma determinada postura perante a sociedade. Muchos de los denominados abducidos o personas que han tenido encuentros en la cuarta fase aseguran sentirse monitoreados a lo largo de toda su vida, como si en realidad fueran una quinta columna, personas que están siendo específicamente manipuladas para que en un momento concreto hayan de llevar una determinada acción. Poderão ter eles papel, por lado, acalmar os ânimos e dizerem eles próprios estão aqui já para nos ajudar, ou, por outro lado, ajudar na guerrilha, digamos assim, para uma conquista. En 2011, el abogado Steven Gert hizo una demanda al gobierno americano en busca de información clasificada y obtuvo como respuesta un informe relativo al satélite Sputnik que fletó la Unión Soviética, en el que se habría recibido en 1957 una señal de carácter extraterrestre. Em 1957, a União Soviética lançou o satélite Sputnik para o espaço. O satélite emitia um sinal de rádio ao controle soviético, mas também era detectado pelos americanos. Segundo consta, numa destas escutas foi possível captar um sinal de origem extraterrestre.
Un científico, criptógrafo de la Marina norteamericana, fue el responsable de descifrar este mensaje que hasta día de hoy no se ha logrado descifrar. La señal criptográfica está realizada en base a números y fórmulas matemáticas, y lo que se nos ha dicho por parte de los escépticos es que se trataba de un ejercicio criptográfico, pero las dudas en la comunidad ufológica persisten porque el resto de documentos desclasificados muestran la solución al enigma, y este, sin embargo, es todavía algo por descifrar. Eu vejo como duas maneiras, ou seja, será mais desinformação, terá sido apenas uma forma de estudo, de colocar, será que nós, se recebermos uma mensagem destas, vamos conseguir, e portanto terá sido um exercício apresentado a determinadas pessoas para tentar perceber se algum dia recebermos a mensagem, vamos conseguir lá chegar, ou, portanto, há uma terceira via, de facto, foi real. Se acreditarmos em todas as provas que sugerem a presença de extraterrestres no nosso planeta, devíamos perguntar-nos, desde quando estão entre nós? Bueno, más que desde cuándo estarían ellos entre nosotros, diría desde cuándo estamos nosotros con ellos, ¿no? Diría que desde que nos hicieron, desde que nos crearon. Y en el momento que nos crearon, pues bueno, ahí empezamos a tener esa relación, ¿no? Pero digamos desde el punto de vista que nosotros no hemos elegido estar aquí. Hemos sido creados para un fin concreto. Si reinterpretamos los textos sagrados como que los dioses son seres extraterrestres, yo diría que ellos han estado aquí desde el principio de la humanidad. Es más, estoy casi convencido de que el género humano, como tal, como ser inteligente que puebla la Tierra, es fabricado directamente por los extraterrestres. Por lo que he hablado con muchísima gente que ha estudiado muy en profundidad esto, yo diría que daríamos sobre un centenar de razas que han sido censadas. En estos momentos, quizá 14, 15, 20 razas están interactuando con nosotros. Podemos pensar que se alguma entidade alienígena estivesse a observar-nos ao longo do desenvolvimento da nossa história, notaria que o ser humano passou de usar veículos de tração animal a lançar artefactos para o espaço e a fazer experiências com armas nucleares. Quem está de fora pensa, estes tipos estão-se a tornar muito perigosos. Onde era o melhor local para nos estudar e para ver de que forma é que poderíamos ser tão perigosos? Roswell. Aquele deserto. Porque era onde se faziam os grandes estudos, as grandes experiências. Roswell pode ter sido o ponto de viragem, não só para nós, como para eles. Tiveram que, de facto, a certa altura, perante o descalabro que estava a ser a gestão da informação, tiveram que também começar a eles próprios a iniciar outro tipo de contactos. Se nós dermos credibilidade a todas as altas patentes militares que têm vindo a público falar sobre o assunto, de facto tem havido visitas, tem havido contactos, etc., não me admira que haja, de facto, uma agência ou mais que sejam interlocutoras ou que estejam em colaboração com outras entidades. Portanto, se formos ver à luz daquilo que são os testemunhos, o pensamento racional indica-nos que, de facto, tem que haver aqui departamentos, grupos que façam essa ligação. Em 1989, Lee Carroll escreveu um livro que, segundo o próprio, continha mensagens de Crion, um ser enviado à Terra para guiar os seres humanos no caminho da iluminação. El contactado no tiene por qué ser siempre abducido. Y parece que además el contactado en los últimos tiempos se ha convertido en un concepto peyorativo, por eso se acepta de una forma quizás un poco más seria otro concepto, ¿no? Que sería el de canalizador. Bueno, pues uno de los grandes canalizadores del momento es Lee Carroll. En 1989, un hombre de negocios californiano llamado Lee Carroll daría un vuelco a su vida a raíz de una serie de canalizaciones de un ser que se le presenta mitad ángel, mitad extraterrestre. Pues hasta en 2 ocasiones, 2 psíquicos diferentes le aseguran a Lee Carroll que tiene que estar atento porque un espíritu de otro planeta llamado Crión se va a poner en contacto con él. Él no lo cree porque es un hombre de formación científica, metódico, escéptico, hasta que de repente parece ser que ese tal Crión empieza a canalizar los mensajes que se acaban transformando en un total de 10 libros que son auténticos bestsellers internacionales y que ya han sido traducidos a más de 15 lenguas.
El hombre es un ser con una tendencia espiritual y mística, de alguna manera basada en sí misma, muy importante. Él necesita un contacto místico, sea el que sea, porque no puede aceptar que esto sea única y exclusivamente la materialidad en la que vivimos. Sin duda alguna, el que haya una persona que diga que está en contacto con un extraterrestre, que a la vez es un ángel y a la vez está dando un mensaje divino, pues entra dentro de esta necesidad del ser humano que tenemos todos, que es la necesidad de un contacto místico, espiritual y escapar un poco de la materialidad de este mundo en el que realmente vivimos. Sobre o fenómeno de Crion e todo este movimento que se criou do contacto com um suposto anjo, os paralelismos são evidentes, sejam nas antigas religiões mais, digamos, clássicas, sejam nestes movimentos mais modernos, há sempre uma revelação. É algo que é transformador, que não se está à espera, que faz sentido para aquela pessoa e que causa simpatias no meio ambiente porque traz algo benevolente, é bom para a humanidade. E a partir daí, penso que a nossa atitude é de ler, estar atento, mas fazer o nosso próprio juízo. El fenómeno de los contactados, como el caso de Crión, de la Gran Hermandad Blanca, de la Misión Rama y de tantísimos grupos, parecen estar generando una suerte de control, de experimento de control de las creencias. Lo que no nos queda claro es si se trata de un control de este lado o de nuestros amigos del cosmos. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like e comentem sobre o que acharam e deixem também ideias para novos vídeos. Se forem novos no canal, não se esqueçam de subscrever. Passem também na página do Facebook e deixem o vosso like se ainda não deixaram. Fiquem bem e fui!